And good morning. So today we're going to continue with the acid and base 7.1. Outcomes. For today we're going to cover the learning outcomes L. Calculate the pH of buffer solution using the Henderson-Hasselbalch equation before and after the addition of the strong acid and base. But before we go through the calculation part, we're going to go through the buffer, how the buffer works. Okay. So mainly there are two types of buffer, but the first thing that you need to know is what is buffer. A buffer is a solution which has the ability to maintain its pH when a small amount of strong acid or strong base is added. So yang ini a small amount ya, bukan banyak sangat pun. And the solution, it can be two type of solution. Some ada in acidic solution or a basic solution. Ini acidic solution, yang ini basic solution. For the acidic buffer solution, it should contain weak acid and its salt ataupun dia punya conjugate base. And then for the basic buffer solution, should contain weak base and its salt juga ataupun conjugate acid. And for the calculation part, ini adalah the equation that you need to know. These are being called as the Henderson-Hasselbalch equation. Inilah dia. pH equals to the pKa, negative log Ka, plus log conjugate base divided by the weak acid concentration. And for this case, for the conjugate base, we will assume we will take the value from the original salt awak tu. So, berapa salt, berapa concentration of the salt awak ambil, kita akan substitute masuk dalam ni. Okay? Sebab salt of the weak base ni dia adalah fully dissociate. Dia akan form conjugate base dengan juga H+. So, sebabkan dia fully dissociate kat sini, kita assume value dia samalah. Kalau ini ada 0.1, yang ni pun akan ada 0.1. So, the value given dalam soalan for the salt, concentration of the salt, boleh substitute terus dalam ni. And for the weak acid pula, for the weak acid, kita ada contohnya macam ni. HA dissociate weak acid, so dia akan jadi reversible. H++ dengan A- kan. For the weak acid, kita akan ambil the original value dekat sini terus. Ambil je. Kenapa terus ambil? Sebab biasanya yang ni concentration yang ni akan banyak sebab kita ada banyak concentration of H+ dengan juga A- yang akan datang daripada conjugate base ni juga. So based on Chatelier's principle awak, dia akan shift to the left lah untuk equilibrium dia kan. So concentration yang ni akan banyak, so awak akan simply ambil saja masuk dalam value kat sini. Sama juga dengan untuk basic buffer solution. So basic buffer solution, yang ni awak akan ambil the salt dalam buffer solution awak tu ataupun conjugate acid dia yang ni. Dan untuk yang weak base ni, awak akan ambil terus original value dia berapa. Okay. So, to find the pH, sebab ini adalah POH equals to PKB. So, POH yang ni, nak carikan pH dia, so minus dengan 14 dulu. So, we get the answer for the pH of the buffer solution. And kalau awak tengok kat sini, the pH for the acidic buffer solution dia kata less than 7. And then the basic buffer solution more than 7. But don't be alarmed if you find that the acidic buffer solution awak dapat is more than 7. Possible je for the very weak acid. Okay, tapi kalau kita belajar level-level kita ni mungkin mostly datang yang ni lah akan dapat less than 7. Okay, we're going to continue with example. Example number 7, diminta awak calculate the pH of a solution given that this is the weak acid, molarity of the weak acid. Ini adalah weak acid awak. And kat sini adalah dia bagi molarity of the salt ataupun conjugate base awak. Given the pKa value, dia dah bagi siap-siap kat sini berapa. So you need to find the answer. Okay, kita akan tengok answer dia. Gunakan Henderson-Hasselbalch equation pH equals to pKa yang ni given 5, yang ni yang kita nak cari. Log conjugate base. Conjugate base awak ambil daripada salt yang ni iaitu 0.01 dan divide with the concentration of the weak acid. Dia bagi tahu dah kat sini concentration of the weak acid 0.1. Substitute the value and then you
you get the answer. The pH of the buffer solution, acidic buffer solution ni adalah 4. And for B pula, kita tengok, determine the pH of a solution prepared by dissolving 0.35 mole of ammonium chloride in 1 liter. So ada mole, ada liter. You can divide the two value together to find the molarity of 0.25 molar ammonia. So ini adalah awak punya weak base punya. Yang ni adalah awak punya conjugate acid ataupun salt. And the Kb value equals to So you need to find the PKB lah, sebab dia bagi kat sini Kb saja. So awak kena cari nanti, okay, Kb value. Okay, kita tengok step dia. First, you write down the Henderson-Hasselbalch equation and then you can substitute the value. So, yang ni negative log Ka value, dia substitute masuk dalam ni. And then for the conjugate acid, yang ni kalau awak tengok, dia letak terus 0.35. Hati-hatilah kat sini sebenarnya awak kena buat dulu the concentration of the conjugate acid tu, kena cari dulu 0.35 mol divide dengan 1 liter baru dapat 0.35 molar. Sebab kalau ikutkan unit kat sini, yang ni adalah unit of mole kan, so better awak tunjuklah step calculation macam mana awak dapat. Okay. And for 0.25 boleh directly ambil je sebab dia dah bagi dalam unit of molarity, dalam unit of concentration, so boleh masukkan je. Tekan calculator, you get the answer for the pOH. The question asks you on the pH value, so 14 minus the answer, awak akan dapat 9, slightly higher than 7, so this is a basic buffer solution. Okay. Okay, next on how buffers work. Okay, buffer solution dia akan resist a change in the pH when you add a small amount of H plus dengan juga OH minus. Sepatutnya kalau kita tambahkan H plus on the solution, dia akan jadi more acidic. More acidic tu maksudnya the pH will be lower. Ataupun kita tambah OH minus, the solution will be more basic and the pH will be higher lah. So how? Okay, buffer solution ni add to keep the H plus almost constant. So macam mana dia akan almost constant? Kita akan tengok explanation. Okay, so we're going to look at how the acidic buffer solution control its pH. So for example, given in here is the acetic acid containing acetic acid. Acetic acid is a weak acid, so dia akan nak kata dissociate tu macam, yelah dia akan dissociate tapi dia more lies towards the left sebenarnya, macam ni. And then dia akan formkan dia punya acetic ni dan juga H plus. And kalau kita tengok form the salt, ini adalah salt kita, and the salt ini akan fully dissociate sebab dia adalah salt of the weak acid, dia akan fully dissociate to form the conjugate base kat sini. Dan juga Na+. Yang ni kita boleh ignore. Dia adalah free ion dalam solution awak. So, bila awak letakkan salt ni, dia akan dissociatekan conjugate base ni. Kalau awak perasan, yang bawah ni adalah sama dengan yang atas ni. So, bila kita ada dekat sini, ini akan menyebabkan the concentration of the CHCOO- dalam beaker awak ni akan increase lah sebab kita datang salt ni yang fully dissociate. Dan bila concentration di sini increase, based on the Chatelain principle awak, increasing the product, dia akan shiftkan the equilibrium position towards the left, towards the reactant. So, kita akan expect banyak concentration of CH3COH dalam solution datang daripada unionized acetic acid dan juga banyak conjugate base yang datang daripada ionization of the salt kat sini. Okay, so inilah kita konon-kononnya lah gambar dia kat sini. Yang ni. So, ada unionized ethanoic acid dengan juga ethanoic ion ni. Ethanoic ion yang ni, acetic ion kat sini. Dan juga ada hydrogen plus. Nak kata banyak, tak banyak sangat lah. Tapi ada untuk buatkan dia sebagai acidic solution. Okay, seterusnya. Kita tengok macam mana kalau kita tambahkan a small amount of strong acid. So most ya, bukan all the H plus added.
most of the H plus added will combine with the acetic ion. Yang ini dan dia akan formkan acetic acid. Equation dia di sini. Tambahkan H plus, H2O, CH3CO minus dan dia akan producekan acetic acid. Okay. H3O plus akan being consumed by the acetate to form the acetic acid and H2O liquid. So kalau awak tengok dekat sini from the diagram given, yang ni contohnya ini kita punya CH3CO minus kat sini, dia akan tambah dengan hydrogen plus. Yang ni contohnya starting dia ada 10, so sekarang dia dah jadi 12 molar contohnya lah, sebabkan dia dah react dengan hydrogen plus. Dan disebabkan 12 molar pula, dia akan tambah dekat sini lah, yang ni CH3CO minus ni yang akan jadi 12 molar, dia akan form CH3COOH. Dan yang ni pula sebab dia dah form CH3COH ni, dia akan berkurang. Contohnya kita kata yang ni dia akan berkurang 8. 2 molar daripada CH3CO minus akan digunakan untuk formkan di acetic acid. So dia akan berkurang macam tu kita nak kata. Okay, so very little increase in the concentration of the H2O plus. Contohnya kalau ikutkan awak tambah 10 molar of H+, patutnya dia akan bagi efek yang banyak lah. Bukanlah 10 molar, tak bolehlah banyak sangat. 1 molar of H+, awak tambah, sepatutnya dia akan efek the pH of the solution. Tapi disebabkan the H+ added dah been consumed by the acetate dekat sini, menyebabkan sikit sahaja tinggal awak punya H+ concentration dalam solution. Dan yang ini menyebabkan awak akan nampak CH3CO minus akan slightly decrease in concentration dan yang ni pun akan slightly increase. Tak banyak sangat jugalah, tapi dia akan increase dan decrease. Hence, the ratio of these two tak akan change banyak sangat. If you apply the Henderson-Hasselbalch equation, the pH yang awak akan dapat lebih kurang sama macam di awal-awal, before the addition of the acid. Okay? So, sama juga when you add a small amount of strong base. So, the strong base akan ada OH minus. So, the OH minus, most of the OH minus added akan combine dengan acid awak. Ini adalah base, so dia akan combine dengan acid to form the acetic ion yang ni. So, sama juga macam tadi. Awal-awalnya dekat sini, yang ni adalah asid awak ada 10 molar. Tapi sebab dia dah react dengan OH minus, so dia akan berkurang dari segi concentration. 10, so dia akan tinggal 8 molar. So, dia akan form awak punya acetic ion kat sini. So, yang ni dia akan pergi ke sini. Awak akan dapat 12 molar contohnya dekat situ. Starting ada 10, so sekarang dah ada 12. So, the concentration, ini bukan H2O minus, ini adalah OH minus ya. Restore to almost its original value. Macam tak banyak sangat addition dia. Lebih kurang sama saja dengan before. Ini menyebabkan CH3CO minus of concentration will slightly increase. CH3COH akan slightly decrease. So, the ratio tak akan berubah sangat. pH akan not much affected. So, awak tak boleh kata pH dia sama sangat. Dia akan change sedikit tapi tak banyak sangat. Almost constant. Okay? Kalau kita tengok on basic pula. So, contoh basic kita ada ammonia. So, ammonia, this is the weak base. Dia akan dissociate to form the ammonium ion. Ini ammonium ion awak. Dan juga OH minus. So, ini adalah basic lah kat sini. Dan kita ada salt. It's salt. Salt ni akan dissociate to form the conjugate acid. Conjugate acid, apa aku ni? Ni. Salah ni kat sini juga. NH4+, bukan COO minus kat belakang tu. So, yang ni adalah conjugate acid dia. Dan juga ini awak akan dapat Cl minus kat belakang ni. Okay. So, sama juga macam explanation tadi, dia akan, yang ni, reaction ni, reversible, dia akan lie mostly to the left sebab increase in the concentration of the conjugate acid due to the addition of the salt. So, kita akan ada banyak NH3 dan kita akan ada NH4+ yang datang daripada salt sebab dia fully dissociate di sini dan ada slightly OH minus punya concentration datang daripada ammonia dan juga dissociation of the H2O liquid sebenarnya. Okay. So, yang ini adalah apa yang kita akan ada. Ada ammonia, ada NH3, ada ammonium ion NH4+, dengan juga ada OH minus. Okay.
So when we add a small amount of the acid, strong acid plus H plus, most of the H plus, bukan semua, akan combine dengan NH3. Yang ni untuk form ammonium ion. So, yang ni sama macam tadi. Kalau kita tengok contoh dia, asal-asal yang di sini ada 10 molar react dengan awak punya H plus. So, dia akan jadi NH plus. So, yang ni akan react, NH3 akan react. So, dia akan reduce in concentration, dapat 8 molar kononnya. Dan yang ni akan bertambah in concentration, dapat 12 molar. Okay, so very little increase in the concentration of the H3O plus ada tapi tak banyak sangat. And ini awak akan observe nanti macam saya beritahu tadi, NH4 plus will increase slightly and NH3 akan decrease slightly. The ratio will not change much, so dia akan pH lebih kurang sama, almost constant. The same goes to the small amount of strong base added to the basic buffer solution. Sama juga, OH minus akan react dengan dia punya conjugate acid. OH minus adalah base, so dia akan react dengan acid part of the buffer solution awak, iaitu conjugate acid awak lah. So dia akan react, sama juga tadi. Dia akan reduce to almost its original value juga. So, yang ini concentration akan slightly change, slightly decrease, slightly increase. Ratio will not change much. So, the pH of the buffer solution will not much be affected. Sama saja explanation dengan yang before ya. Okay, nanti continue untuk part calculation using the Henderson-Hasselbalch equation. So, see you next time. Bye.